Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam wa barakatuh. Diallo an b'i fo. N bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Nin wagati in na u bɛ média Mali Sauveur ka plateau kan. Diallo an ser'i ma dɔ wɛrɛ tɛ. Bawo an b'a kalama ka kɔrɔ e de tun ye État ka représentant ye Keɲeba kɔnɔna na. État ka lasigiden jeunesse sira kan anw sifinakaw ka sira kan. Mais an y'a mɛn ko i t'o jɔyɔrɔ la bilen. Bon ŋununukan dɔ bɛ dugu kɔnɔ ani réseau sanfɛ Keɲeba jeunesse bɛɛ wulilen don ka jɔ a sen kan. An dun b'a dɔn ni e kun bɛ yen i n'a fɔ ko nin kun bɛ cogo min na an bɛ min kalama ni kɛwale minnu ka kɛ olu tɛ kɛ. Donc an yɛrɛ t'a dɔn e yɛrɛ wulila kun min na fɔlɔ an t'o dɔn. Donc wɛrɛ min bɛ dugu kɔnɔ na ani e yɛrɛ wulila kun min na an kun b'a fɛ i ka dɔɔni fɔ an ɲɛna. Média Mali Sauveur kanubaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ani maliyɛn sɔbɛ bɛɛ lajɛlen bawo e ye jamana ka baarakɛla de ye. Donc an bɛ s'i ma o sira kan u ye ni karama kɔnɔ i k'an bila sira ani maliyɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen minnu bɛ k'an su nin wagati in na an b'a ɲini a fɛ a ka partager. An ka mɔgɔbaw caman bɛ yen nɔ an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an bɛ taa joona joona walasa mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ kow la. Diallo salamu alaikum. Wa alaikum salam. N balimakɛ ni aw sera n ma bi ka ɲininka a diyara n ye. A diyara n ye bi a diyara n ye sini. Mais sani n ka kuma n bɛ Keɲeba préfet fo. N'i y'a mɛn ko kɔɲɔmɔgɔ ɲuman ɲɛmɔgɔ ɲuman de b'i la. N'o bɔra yen n bɛ Keɲeba dugulakaw fo. Ni ye n ka foli s'olu ma. N bɛna an ka présidente du conseil de sec n'o ye Nɛnɛ Kamara ye. N b'a fo dan tɛ foli mun na. A ye fɛn bɛɛ kɛ Keɲeba jeunesse ye yan. N bɛ don min n'o bɔra yen n bɛ Keɲeba maire fo dan tɛ foli mun na. N'o bɔra yen n bɛ dugudenw bɛɛ fo ka Keɲeba kanubagaw bɛɛ fo. Ne kɔni tun bɛ Keɲeba jeunesse la. N bɛ Keɲeba jeunesse la wa n ye n jɔyɔrɔ fa. Sani IBK ka na IBK y'a sɔrɔ ministère bɛɛ ye ministère kelen de ye. C'était le ministère de la jeunesse, des sports, des arts et de la culture. IBK nalen a ye ministère tila a y'a kɛ mara tilayɔrɔ 3 de ye. A ye culture, jeunesse and sport. Donc o kɛlen o y'a sɔrɔ ne de tun ye chef de service art et culture sport a sɔrɔ a bɛ ɲɔgɔn fɛ. Maintenant o kɛlen u ye an bɛɛ nommé sisan ne ka n dɛmɛna chef ye o y'a sɔrɔ n bɛ n ka adjoint la. N bɔra adjoint la ka kɛ art et culture chef ye jeunesse tora a nɔ la. Ala y'a kɛ jeunesse ale ye invitation sɔrɔ ka taa ka bɔ Keɲeba yan. O bɛɛ la Keɲeba jeunes bɛ se n ma Diallo an tɛ mɔgɔ dɔn an bɛ e de dɔn se min b'i ye a kɛ an ye jeunesse kunda n b'a fɔ non ne da t'a la parce que ne ka baara tɛ bilen ne tun ye adjoint mais bi ministère éclatera ka bɔ ɲɔgɔn na donc ne ka fɛn tɛ bilen n man ka y'a la parce que ni n ko n bɛ don a la papier tɛ n bolo n bɛ k'a fɔ ko Diallo i bɛ se ka jeunesse baara kɛ. O bɛɛ la u b'a fɔ non Diallo f'i k'a kɛ de an bɛ de dɔn o n'a ta o ta i b'an dɛmɛ de. An tora o dɛmɛ na n wulila ka se kayikaw ma n ko directeur n ko vraiment ko dɔ bɛ ka kɛ ne yɛrɛ haminen don parce que e ka chef de service jeunesse o taara ne dun nɔ bɛna ka kɛ culture ye Mali bi jeunes bɛ ka se n ma Diallo an bilasira donc n bɛ fɛ ka décision dɔ bɔ n b'a yira ko n bɛ se ka n ka baara jeunesse dɛmɛ cogo min na sani ka représentant kana Keɲeba. A fɛnɛ Ala y'a kɛ a y'o décision bɔ. An bɛ ni o décision ye Keɲeba problème nana créer ni o ye bureau sigi ko ye. Ala y'a kɛ bureau fɔɲɔgɔnyaw nana ni o ye Pisco ka tendance ye ani Modisi ka tendance ye. Modisi ani Birima Traoré Pisco. Donc kayikaw na k'u bɛ bureau sigi u ma se ka bureau in sigi u taara donc u ka na ko filanan na u ko préfet ma k'olu mana bureau sigi la k'u nana Keɲebakaw de labɛn denmisɛnninw u ka bɛn kelen ma pour que ka bureau kelen sigi k'o de ka ɲi. Maa bɛna bali mun na kayikaw ye bureau sigi awɔ u ye bureau sigi ka taa Kayi u ye Pisco kɛ o bɛɛ président ye maninka ko ale tɛ sɔn parce que a ma kɛ sariya kɔnɔ donc a wulila ka se dugutigiw ma Keɲeba olu ko non anw tɛ aw dɔn an bɛ Diallo de dɔn Diallo en tant que représentant du service de la jeunesse an bɛ si Diallo ma ni a y'a ka enquêtes kɛ ni mun ta ye tiɲɛ an b'o soutenu mankan ka bɔ yen. Ala y'a kɛ dugutagiw sera n ma dugutigiw sera n ma n ye n ka recherches kɛ n k'u ma n ko Keɲeba c'est à dire bureau ko ye fɛn dɔ ye n'i ma de ka bureau kɛ CNJ ka texte la
e ma de ka do conseil national et conseil régional bureau e ma do local la fiyo e man ka kɛ président donc puisque mani abe ben ay nani aw ka bureau composition ye ala kɛ u nani bureau composition ye o y'a sɔrɔ u ka bureau fɔlɔ min ne bolo u taara dɔ de bɔ ka puisque bila nɔ la a don jeunes y'o wele fan bɛɛ ko fede bɛ ka bureau sigi a barangono tɛ ne ka fɛn min n'a nana min ye taxi n'a nana mun ye man b'o lajɛ papier kan ko fede bɛ ka bureau dɔ fede Madou Va Kouyaté ko u b'a bara su fɛ ko u taara fɛn minnu ye k'u b'a bara ko u bɛ ka dɔ tɔgɔ bɔ effectivement u ye Baboyi tɔgɔ bɔ yen ka puisque tɔgɔ do Baboyi nɔ la ka Baboyi bɔ yen le défunt Baboyi min fatura Baboyi mori ka taa ala ka ɲina u y'ale de bɔ bureau la ka puisque bila a nɔ la ne ko bon nin tɛ ko cɛ ɲuman ye n'o o man ka kɛ n'i tɛ bureau la dɔrɔn i sen bɔ ala y'a kɛ an tor'o la Morisi ko ale tɛ sɔn a taara plainte déposer juge yɛrɛ ye an wele ka an ɲininka bɛɛ y'i ta fɔ juge ko puisque i ka bureau c'est un bureau illégal juge bɛ dɛ juge bɛ yen dugutilakaw bɛ yen a ko ton bureau est un bureau illégal i sen bɔra n'i ye fɛn sɔrɔ Kɛɲɛba i bɛ sɛgɛn dɛ parce que i ka bureau c'est un bureau illégal. T'i ka kuma tigɛ dugutigi y'o fɔ an yɛrɛ ɲɛna o don ko mun bɛ sigi dugutigi y'a fɔ ko bureau ma sigi tiɲɛ kan ko bureau tɛ min dɔnnen don ko jeunesse bureau don bawo k'olu tun bɛ kayi datugulen k'u balila ka na ka sɔrɔ k'u ye bureau in barabaga sigi cogo dɔ la k'a ma kɛ sariya fansi kɔnɔ ye wa k'olu tɛ bureau in reconnu ko jeunesse bureau don a y'a fɔ. O kɛlen juge ko a kana ne bara su fɛ a ko Jalo e min ye ɲɛmɔgɔ ye u ka t'i bara su fɛ aw ka lettre dɔ kɛ ka adresser kayikaw la u kana bureau kura sigi ka bureau renouveler parce que nin tɛ bureau ye bureau min sigila sariya kan puisque a don puisque sɔngɔna Morisi ni Alifa na o bɛɛ nana ne bara su fɛ kana an y'a kɔnɔ a mana n ye juge wele n ko président ayiwa n ko puisque o mana dɛ tɔw kɔni na mɛ Barahima kɔni mana juge ko k'ale y'a mɛn bon an y'an tora juge ko non k'ale b'a trancher lui va parce que n'ale ma nin problème in trancher a bɛna kɛ don dɔ problème ba de Kɛɲɛba juge bɛ yen n y'a mɛn k'ale de bɛ Kangaba bi tribunal la bi Kangaba bi Pujugu j'ai même son contact avec moi. A tulo b'an na Bandaw tulo b'an na Assimi Goïta tulo b'an na Bandaw n'o y'an ka chef d'État ye ani Mali ka service daba fɛn bɛ Mali kɔnɔ ka fara e yɛrɛ kan i baaraɲɔgɔn bɛɛ tulo b'an na donc ni Ala sɔnna kumakan in bɛ lase o. Bon Bandaw ka foli bɛ yen Assimi ka foli bɛ yen ne ka gouvernement bɛɛ ka foli bɛ ne bolo mais n ko n bɛ tila de ka sɔrɔ k'u fo parce que olu mun sɔnna ka ne bila ka na Kɛɲɛba yan bi n ka kunnawolo sɔrɔ parce que a fɔra ko ne de bɛ k'u bila ɲɔgɔn na u ko i ka lasigiden ale de bɛ ka denmisɛnninw bila ɲɔgɔn na mais bi bɛɛ ye tiɲɛ ye tiɲɛ yɛrɛ bi bɛɛ y'a ye donc n bɛ Bandaw fo olu mun sɔrɔ ka n bila ka na nin kunnawolo olu de tɛ ne ka kunnawolo olu ka kunnawolo de don n b'o fɔ bi u ka kunnawolo de don parce que olu de sɔrɔ ka ne bila ka na Kɛɲɛba n kana n ko m'a fɔ n ko denmisɛnninw b'u fara ɲɔgɔn kan de n t'u fara farali tɛ anw ka baara ye anw na de aw labɛn mankan t'a la i sen bɔ mankan na aw fara ɲɔgɔn kan ne ko n b'o de kɛ ala y'a kɛ u ko k'u di bɛn n ko bon a ye taxi ta n'i ye taxi ta baara banna o mon frère n'i ye taxi ta sisan taxi kɔnɔ a fɔra ko n'i ma CNJ kɛ n'i ma bureau local kɛ e man ka kɛ président ye taxi kɔnɔ o de b'a kɔnɔ ne kuma n ko an ka taxi appliqué président ka k'a ka président ye kɛlɛ ka ban ne y'o mun fɔ o taara Bamakɔ ko ne de bɛ k'u bila ɲɔgɔn na o ko n ma taa walahi donc au kɛlen je suis allé voir le directeur régional le directeur national de la jeunesse k'a ka décision bɔ pour ka ne dessaisir ka bɔ n ka fonction de jeunesse la n ka taa n ka baara la donc don n bɛ sigilen ni n ka denbayaw ne ka na décision in da su fɛ ko n ka n sen bɔ une décision signée par le directeur national de la jeunesse ko n ka n sen bɔ jeunesse ko la Kɛɲɛba yan parce que ko ne de bɛ k'u bila ɲɔgɔn na ko je suis un obstacle parce que ko n bɛ k'u bila ɲɔgɔn na ne ko n y'a Morisi ne de tun bɛ k'i dɛmɛ parce que i ta ye tiɲɛ ye puisque na mɔgɔ t'a na cogo dɔn Birima Traoré na mɔgɔ t'a na cogo dɔn mais comme u ko n sen bɔ ne bɛ n sen bɔ donc Kɛɲɛba jeunesse ne dabɔra la pewu donc ne kɔni bɔ document in est-ce que a kan ka na di e ma su fɛ nin cogo la wa sariya la document in kɔni na di ne ma su fɛ c'est quand même signé par le directeur national de la jeunesse et puis a nana cogo min na a kan ka na ten parce que ne ka papier bɛ di n ka chef de ma n'o ye préfet ye préfet bɛ sɔrɔ ka a kɛlɛtiri k'a bila ka di ne ma donc u nana ye préfet de a di a ka planton ma ka na di yan su fɛ n bɛ sigilen voilà merci donc Jalo oui i ye nin mun fɔ tantôt maliyɛnw kɔni y'a mɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan donc minnu bɛ k'an filɛ nin wagati in na an b'u bɛɛ fɔ n'an k'an bɛ tɔgɔfɔli kɛ an bɛ don gasi la bawo an ɲɛ bɛ bɛɛ la bon vraiment
dɔw yɛrɛ k'u b'i fo kosɛbɛ i ka sɔn an bolo donc ka nin interview min kɛ maliyɛn bɛɛ k'a mɛn mali kɔnɔ mali kɔ kan donc vraiment an kanubagaw ka ca e yɛrɛ kanubagaw ka ca manden ɲumanw ka ca Jalo n ma deli k'i ye mais u y'i tɔgɔ mɛn dilan na jeunesse ka sira kan bon jeunesse dun bi an bɛ kasi la bon n'i y'a lajɛ an ka wula kɔnɔna ninnu baw gɛrɛnna i bɛ mobili boli ka don ba kɔnɔ bi i t'a dɔn ko ba kɔnɔna de don bon i bɛ to tagama dɔ i bɛ bi dingɛ kɔnɔ donc an ka wula kɔnɔna ninnu fɔlɔ an tun bɛ sɛnɛkɛyɔrɔ tɛ yen an tun bɛ jardin kɛ fɔlɔ nakɔkɛyɔrɔ tɛ yen an tun bɛ fɔlɔ jɛgɛmara kɛ jɛgɛmarayɔrɔ tɛ yen donc mɔnikɛyɔrɔ tɛ yen bon baganmarayɔrɔ tɛ yen an fa n'an baw tun bɛ damakurunin min sen Jalo o bɛɛ dafirila fɔlɔ ne hakili b'a la an ka musokɔrɔbaw tun bɛ wuli sunɔgɔ la 9h 10h u bɛ sanu ko soda la u bɛ taa u tɛ dingɛ sen dɛ u bɛ bɔgɔ cɛ soda la dɔrɔn k'a ko bɔgɔ fitinin u bɛ taa nan san ka na tobili kɛ an b'a dun bon bi olu bɛɛ sigira so u tɛ se ka taa yɔrɔ si Jalo dɔw nana k'u bɛ musow kalan k'u b'u former jardin sɛnɛ ni fɛn ninnu na o jardin yɛrɛ i b'a sɔn cogo di vraiment Jalo gɛlɛya b'an kan an dun y'a ye jeunesse bi ŋununukan bɛ yen nɔ ko an ka wula kɔnɔ ninnu tiɲɛ sababuba ko jeunesse ɲɛmaa k'a ka mɔgɔ damadɔni de bɛ ka wari minɛ Chinois bolo ka Chinois bila baaraw la baara minnu man kan ka kɛ sariya kɔnɔ sariya u bɛ ka kɛ sariya kɔfɛ u tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ donc an t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ n'i bɛ min dɔn o la n'i tɛ fɛn dɔw la Jalo an bɛ tɛmɛ d'accord a ka d'an ye an ka maliyɛnw kunnafoni mon frère ka kuma latigɛ tɛ i ye kuma kelen fɔ n bɛ segin o yɔrɔ in kan directeur mun ye ne nommé par intérim o directeur in il s'appelle Seydou Sangare a bɛ retraite la bi n b'a fɔ kosɛbɛ dan tɛ foli mun na ale talen kɔfɛ directeur mun nana o selen Kayi a ko Jalo a ye n wele a ko Jalo Kayi Keɲeba jeunesse situation kɛ n ye parce que mun fɔra n ye Bamakɔ ani selen Kayi ye kuma mun mɛn Jalo i ye jɔyɔrɔ fa Keɲeba jeunesse ko la dɛ i ye jɔyɔrɔ fa i ye fɛn sugu bɛɛ kɛ Keɲeba jeunesse la i ye ɲuman foyi kɛ ni ɲuman tɛ n y'o de mɛn i kan situation kɛ n bɛ fɛ ka pour i ka segin ka na i nɔ la o rapport bɛ n bolo yan dɛ j'ai le rapport sur moi rapport bɛ n bolo yan n y'a ci a ma rapport bɛ n bolo yan a ko Jalo n bɛ fɛrɛ kɛ i ka segin ka na parce que i ye mun kɛ Keɲeba jeunesse n ye mun mɛn Bamakɔ k'i bɛ tiɲɛni na mɛ n ye mɛn Kayi k'i bɛ ka dilanni de kɛ Keɲeba yan n ko directeur n ko n y'a mɛn n ye situation kɛ n y'a d'a ma mais a kun b'a ka baara la mais Ala barika la an bɛ Ala fo dɔ fara jɔyɔrɔw kan parce que transition in nalen u y'a kɛ conseil technique ye au niveau du ministère de la jeunesse et des sports donc bibi a bɛ yen i y'a faamuya bon mun ye o ye fɔlɔ ye mun ye jeunes ka bi k'a fɔ ko Chinois bɛ ka yɔrɔw tiɲɛ ne kɔni a kɛra dɔrɔn parce que hali bi Keɲeba jeunesse bolo bɛ n kan n ko ma n k'u ka ne to yen ne ka baara tɛ n ye kuma bɛɛ f'u ye mais mon frère adamadenya ka gɛlɛn ni mɔgɔ bɛ sigiɲɔgɔnya la a bɛ dugu kelen n'a nana i ma ko to ka nin kɛ n ye n'i ko ko kuma bɛɛ n tɛ se k'a kɛ tuma laban na i bɛ u yugu u yɛrɛ la mais n bɛ to k'u bilasira k'a fɔ ne ka baara tɛ mais n b'aw bilasira n kɔni Ala y'a kɛ n ye jeunes ye kuma in mɛn dɔrɔn u ye a ko n ma u ye n wele ko n bɛ WhatsApp kan wa n ko bon ne tɛ WhatsApp mais n muso de WhatsApp kan Ala y'a kɛ n ye muso ka numéro d'u ma u y'a ci muso ma n y'a lajɛ n kɔni ye vidéo ye ka fɛn bɛɛ ye mais n kɔni ye mun ye a se ka tɛmɛ nin kan parce que nin bɛ n'a fɔ les mains dans le sac donc solution t'a la quoi nin kɔni hakili la nin ye o de ye mais n ko jeunes ma ne kɔni da mais n b'aw bilasira n kɔni ye n ka bilasiralikan f'u ye n ko ni Keɲeba kungo don maa kelen kana wuli k'i bɛ Keɲeba kɛlɛ kɛ n y'a f'u ye tan n ko ni Keɲeba kungo don n'aw tɛ jɔyɔrɔ kɔrɔ fɔ Keɲeba kungo a ye bɛɛ wele nin ye bɛɛ de kungo ye n kɔni bɛ se ka kuma o yɔrɔnin n kɔni bɛ se k'o yɔrɔnin kuma o yɔrɔnin dɔrɔn de kan n b'o de kalama awɔ vraiment Jalo an b'i fɔ dan tɛ foli min na bawo maliyɛnw o tulo b'an na Abdoulaye Ndiaye yɛrɛ k'a b'i fɔ kosɛbɛ ka fara So n'o ye famille So a bɛ Bamakɔ nin wagati ni Ibrahim So ka fara Lasi Keyita ka fara Nansɔgɔ ka fara o kan donc ani oui Maliki Sissoko aussi donc olu bɛɛ k'u b'i fɔ donc Aliou Badara Dibasi yɛrɛ k'a b'i fɔ ani maliyɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen bawo n'an k'an bɛ tɔgɔfɔli kɛ an ko an bɛ dɔw gasi la tiɲɛ yɛrɛ la parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ donc Mamadou Nansɔgɔ aussi voilà Nansɔgɔ Mamadou donc ani maliyɛn fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn an da sera min ma an da ma se min ma Mariam Yagare Jalo ani maliyɛn ɲuman tɔ bɛɛ lajɛlen
so si Ibrahim donc ani bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ fɔ bɛɛ yɛrɛ k'u bɛ e Jalo fɔ donc ninnu bɛɛ yɛrɛ fana bɛ kɛ e wele ko e ka na toujours i ka kɛ an jigi ye ala ni ala ka k'an jigi ye bawo mɔgɔw e jigi bɛ ala kan i jigi bɛ mɔgɔ ɲumanw kan diɲɛ yɛrɛ ye jigi ye diɲɛ ye sababu ye i ka kɛ kɛɲɛbagadenw jigi ye i ka kɛ denmisɛnninw jigi ye i ka kɛ an ɲɛji cɛyɔrɔ ye an fana b'aw kɔfɛ ni an kulela an ma ɲɛsin e de ma bon n'e sigira bi ko i b'i da bɔ a la walima i b'i sen bɔ a la parce que ko mɔgɔ 2 3 bɛ k'e juguya olu kelen tɛ jamana in ye Keɲaba dugu kɔnɔ dɔrɔn tɛ dɛ parce que Keɲaba mun bɛ k'an sɛgɛn dɔw hakili la ko n'i ko Keɲaba dɔrɔn Keɲaba ville de ko don Keɲaba 12 communes an kan b'o de ma ani Kayi bɛɛ lajɛlen ani Mali yɛrɛ bɛɛ fo ni mɔgɔ min y'i yɛrɛ bɔ o kɔnɔ donc jɛkulu o jɛkulu association fɛn o fɛn bɛ yen nɔ sympathisants minnu nana fara ni jeunesse collective des jeunesse inconscients de Keɲaba a n'a sympathisants n'a a tɔ bɛɛ lajɛlen vraiment nin y'a bɛɛ ka combat de ye donc an yɛrɛ y'a mɛn ko Wasaton kan ka conférence ba dɔ organisé le 8 n'o ye don jumɛn ye le 8 n'o ye vendredi Keɲaba kɔnɔ k'a bɛ kɛ place Bantan na an y'o mɛn bon tabakoto M5 mɔgɔw fana bɛ k'an wele M5 RP ko olu fana bɛ wa ni combat in na olu ye denmisɛnninw ye u tɛ se ka kɛ k'u tɔ bon tiɲɛ na ne yɛrɛ ka denmisɛnninw n'o ye club de soutien Molo Sauveur ye olu fana ye ne wele Molo Sauveur donc vraiment n'u kumana sɔgɔma in na donc n'u ye fɛn caman fɔ donc o bɛɛ lajɛlen sifilakaw u bɛ nin combat in na quoi donc nin tɛ mɔgɔ ko ye nin ye jamana ko de ye jamana ko bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ donc ni an ka dugu kunko nana an ka wuli ka a kɛlɛ kɛ mɔgɔ dɔw kana fɔ k'an bɛ ale contre de la an tɛ mɔgɔ ko dɛ an bɛ système ko de la jamana ka se ka dilan ka ɲa bon bandaw bɛ yɔrɔ min sisan n'an m'a dɛmɛ jamana in u b'a dafiri a bolo Assimi Goïta n'an m'a dɛmɛ jamana in bɛ dafiri u dɛmɛni ye jumɛn ye vraiment n'an ye fɛn ɲuman mun ye an k'a fɔ n'an ye fɛn jugu min ye an ka wuli k'a jɔ o kɛlɛ o kana fanga in dafiri parce que fanga in dafirili man d'an si la n'an ko ko CNJ n'an ko ko cogo ko nin u ka fɛn ma sigi ka ɲa a tɔgɔ conseil local conseil bureau min sigi conseil local de la jeunesse non c'est Bamako député ka bureau min sigila CNT n'an k'a sigira k'a ma ɲa député wasabulo in minnu b'a représenté an k'a ma sigi cogo ɲuman na mais an k'o bɛɛ kɔfɛ an k'u dɛmɛ walasa ko in ka dilan parce que an tɛ tiɲɛ nɔfɛ jamana in ka jɔ o de an bɛɛ ka hɛrɛ de b'o la donc vraiment kiritigi ninnu tɛ ban la denmuso an bɛ kuma k'a fɔ ko nin ma ɲɛ u ka nin ma ɲi o tɛ k'an y'u jugu ye donc bilasiraliw bɛ yen nɔ bonya ni karama kɔnɔ jamanakuntigi ye jamanakuntigi de ye donc vraiment yan nɔ dɔgɔyama bɛ ka kɛ se ka se fo jamanakuntigi de ma nin ko in kɔnɔna na n'i y'a lajɛ Keɲaba mɔgɔ mɔgɔ k'i wuli ka nin ko in soutenir ko somɔgɔya ni balimaya ni teriya ni sinjiya i bɛ jamana in dafirilen nɔfɛ sinon an ka tiɲɛ dɛmɛ Jalo de ka ɲi donc an kɔni b'a fɛ Keɲaba denmisɛnninw bɛɛ de ko ten nɔ donc ko k'a f'i ɲɛna ko an tɛ se ka taa k'i to donc an bɛ yɔrɔ a ka d'an ye i ka bilasirali di an ma a ka d'an ye fana tuma bɛɛ an k'i kunu sunɔgɔ la donc i ka kɛ an kɛrɛfɛ mun de b'e bolo k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna nin kuma in kɔnɔna na bon min bɛ ne bolo k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye ne ye bɛɛ ka folikan mɛn n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ne kɔni nin bɛɛ kɔfɛ n b'a ɲini maliyɛnw fɛ an ka mankan bila kɛrɛfɛ an ka dusu bila kɛrɛfɛ an ka baara kɛ ni hakili ye walasa jamana in bɛ se ka ɲa cogo min jamana in n'a ɲɛna an bɛɛ ka hɛrɛ de b'a la parce que n y'o de fɔ n'i y'a ye anw yɛrɛ bɛ fari fagalen Keɲaba yan parce que dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ Keɲaba ko dans sous Péta ko Keɲaba ji tɛ se ka min ko i f'i ka Keɲaba ji san i n'a fɔ essence ayiwa n'o kɛra an service anw bɛ boli dɛ parce que wari tɛ anw bolo ko ka ji san ko essence o se tɛ anw ye parce que an ye fonctionnaire de ye saraba tɛ anw ye ka s'o ma o ye kelen ye an ka service bɛ Keɲaba bi mission sɔrɔli ye baaraw bolo donc ne ko i bɛ t'i nin da waritigiw ka fɛn kan a ma nɔgɔn donc ne kɔni bɛ min fɛ maliyɛnw ye dɔrɔn ka welemada bila président n'a ka vice président ma ale bɛ k'a f'u ye k'u ni ce o di baraji bi kunna olu de ta ye parce que olu de sɔnna ka anw bila ka na terrain kan k'a fɔ a ye na état représenter a ye na dilanna ma a kana tiɲɛni kɛ ɔ an kɔni hali sini anw b'o sira de kan ni mun ko an ka ɲani kɛ yarabi an bɛ ɲani an b'o sira o hukumu kɔnɔna dɛ mais n'u kan ka tiɲɛni kɛ vraiment anw tɛ ala deli an k'an sen don tiɲɛni in na ala k'an kisi tiɲɛni ma ne bɛ kuma bila ye. merci Jalo an b'i fɔ dan tɛ foli min na an balimakɛ ko merci CDR donc CDR yɛrɛ b'a nɔfɛ bawo jamana ko de dɔn le guide rasibati an bɛ dugawu kɛ ala ka bɔ n'a ɲuman ye amina rabi donc vraiment ni maliyɛn ɲuman fɛn fɛn datugulen don kaso la ala ka bɔ a bɛɛ ɲuman ye amin amin ala ka hinɛ an ka silamɛ su bɛɛ lajɛlen na sa kuma lafiya ye Jalo PCC i b'a dɔn jɛkuluba de don projet Clément Danbele olu b'a nɔfɛ nin ko in na Wasaton Alu Jalo Wasaton Alu Jalo y'a président ye olu b'a nɔfɛ nin ko in na
n'i y'a lajɛ jɛkulu wɛrɛw bɛ yen nɔ a bɛ document tɛ ɲɛkɔrɔ yan nɔ donc olu bɛɛ bɛ an nɔfɛ nin combat in na o ko ko nin ye jamana ko ye u tɛ se ka sigi de bon n'i y'a lajɛ SB 24 donc Malika fitini olu k'u b'a nɔfɛ nin ko in na donc n'i y'a lajɛ Amara Sila ka page Yeri Bokum olu k'u b'a nɔfɛ nin combat in na Mali ɲuman bɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛɛ k'u b'a nɔfɛ nin combat in na Mali on the media vraiment ne yɛrɛ kɔrɔkɛ a n'a ka jama bɛɛ lajɛlen olu ye kunnafoni dilaw ye minnu bɛ yen nɔ sanga ni wagati n'u bɛɛ lajɛlen ɲɛ fɛn fɔ tantɔ u lamɛnnen don Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maliyɛn sɔbɛ bɛɛ b'u lamɛn u bɛ tiɲɛ de fɔ donc u bɛɛ de ko k'u b'an kɔ nin combat in na donc u yɛrɛ bɛna fɛɛrɛ kɛ n'u bɛ se ka déplacer ka se yan ka na ko halisa ka na tɔ fɛsɛfɛsɛ ka kunkun na ɲɛɲɛ dɔn donc radio Kayira vraiment k'u b'an kɔ nin combat in na Dr Umaru Mariko ne yɛrɛ mɔkɛ don a n'a ka jama bɛɛ lajɛlen donc an b'u fɔ an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɔ vraiment mun tun bɛ an kɔrɔkɛ an fa Jalo an ka ɲɛma a ye min sɔrɔ k'a d'a ma wula in na o kun ye nin ye maliyɛnw an b'aw fɔ dan tɛ foli min na bi ye mardi ye le 4 janvier 2021 an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ kɛ ni aw ye amina Jalo bɛ an ka bila la su ni tile n'an mago b'a la tiɲɛ sira kan a bɛ yan a bɛ bɛn de nɔfɛ u y'a juguya fu aw yɛrɛ ye kuma in bɛɛ lajɛlen mɛn ka bagama ka biya ka ko se b'u ye balimaw an ka sabali jamana in tɛ mɔgɔ kelen ta ye k'a fɔ ko ne ni faamaw ka di faama jugu minnu bɛ se ka jamana dafiri ko ne u diyara ko ne bɛ olu bɛ n dɛmɛ walima mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ jamana in kɔnɔ k'u kumakan bɛ taa yɔrɔ jan ko olu bɛ n dɛmɛ ka jamana dafiri o tɛ bɛn bi bi in na jamana in bɛ bolo ɲuman kan bandaw n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen Asimi Goyita an b'a f'u ɲɛna u k'u jija faso tibaga juguw bɛ ka kɛɲɛba dafiri cogo min na tantɔ an bɛɛ ɲɛ b'a la nin ye terre à terre de ye mɔgɔ b'a fɛ ka nin ko in dilanyɔrɔ ɲini nin na ko anw silamɛw ko dun cogo tɛ le la a naji tɛ foro a tɛ nɛnɛ a tɛ min buru tɛ su a la an silamɛw y'o fɔ donc vraiment an bɛ mun fɔ aw ɲɛna a ye sabali an ka tugu ciya kɔ ayisa u bagara Jalo ma k'a tɔɲɔ ka bin a kan ko se b'u ye a ye kuma fɔ a siranna fɛn fɛn ɲɛ bi a filɛ nin ye résultat bɔra ne hakili la n'an kun ye Jalo ka kuma lamɛn n'an kun ma dɔgɔdɔni dɔgɔk'a la n'an kun ma wa fɛn wɛrɛ dɔ ko in duguma bi nin kun t'an sɔrɔ donc maliyɛnw a ye baara kɛ tiɲɛ kan Jalo ye hɔrɔn ye danbetigi de don an b'a fɔ dan tɛ foli min na Molo Sowore ka plateau sanfɛ an b'a fɔ ɲɛna aw ka partager halisa an ka to jɔlen maliyɛnw ni Ala sɔnna Ala ka tiɲɛ dɛmɛ wasalaam